So semalam tu saya ada tunjukkan this Google Images when I search for strong base weak acid titration. I hope everyone can see this. Right. Nah, macam mana kita mau tahu sama ada curve itu? Sebab soalan, what will be happening? Sebab ada soalan, dia akan bagi kamu curve, dia akan bagi kamu gambar of the curve. Usually it's going to be the strong weak punya titration lah, sebab strong weak punya titration belum pernah lagi dia tanya soalan yang terlalu detail, yang terlalu HOTS lah. Kalau dia tanya sekalipun soalan mengenai strong and weak titration, usually dia akan tanya bahagian buffer. Okay, dia akan bunyi-bunyi macam buffer sikit lah. Okay, dia tidak akan tanya macam dia minta sketch yang secara detail yang macam mana kita bincang untuk strong acid, strong base punya titration curve. Yang itu dia boleh tanya secara detail. Okay, dia boleh bagi macam mana yang saya bincang dalam sesi GM yang lepas lah. The question will gives you a set of volume of your titrant. Okay, sama ada titrant kamu tu acid kah ataupun base kah, itu terpulang soalan tu lah dia mau bagi macam mana, dan dia akan minta kamu sketch lah based on soalan yang dia bagi. Itu strong titration. Tapi kalau strong weak, belum pernah lagi dia tanya soalan yang sebegitu detail dan sebegitu kompleks, sebab jalan kerja itu sangat panjang, like what you have seen yesterday. And unfortunately, recording semalam pun kita tidak dapat save, so kita tidak dapat post. So I hope today kita dapat overview sekali lagi. So tapi soalan, dia boleh minta kalau strong weak, dia boleh bagi kamu satu sketching, satu graph. Contohnya dia bagi graph yang macam ni lah. Contohlah dia bagi yang lebih kurang macam ni lah, tapi tidaklah dia bagi tahu ada buffer region or you have pH equals to pKf right over here, but they will give you a curve, and then they will point out that this part over here is going to be your equivalence points, and then dia boleh tanya soalan seperti, okay, what type of titration is this? Okay, dia akan tanya what type of titration is this. Dia boleh tanya juga what type of salts will be produced from this titration. Dia boleh tanya juga. And then yang ketiga, dia boleh tanya juga dan selalu ditanya what type of indicator suitable for this titration. So tiga benda tu dia akan tanya. Tapi kalau pengiraan yang berkaitan, okay, related to strong base and weak acid, as you can see over here, jarang yang dia kaitkan dengan titration, tapi dia akan kaitkan pasal buffer. But what I want you to take away from this session is, if you get situation in which you are adding weak acid, strong base, or strong acid, weak base, pengiraan yang saya tunjukkan sekarang ini, kamu boleh guna juga bila dia minta pasal buffer juga. Okay, bila dia tanya pasal buffer, step itu tetap sama. Kita akan cari siapa dia punya, cari mol dia dulu, buat ICF, and then ada buat ICE, and so on. Okay, so I want you to take note of that. And then, if the question gives you a curve, like what you are looking on, am I pointing the right direction now? Yes, kasih lawan arah. Guys, sini kah pointing? Yes. Okay, so saya pointing lah kan, curve dia ni kan, ini saya pointing sekarang. Yes. Balik, sir. Balik sebelah sini. Sebelah sini. Oh my god. Dia lawan arah pula. Okay, so if you look at this now, this is the part over here kan. Kalau kamu dapat curve macam begini, dia tanya, what type of titration is this? Macam mana kita tahu sama ada dia weak acid ataupun strong base? Again, I repeat, kamu tengok pada equivalence points. Kalau equivalence point itu di atas 7, like what you are seeing over here, the equivalence point will be above 7. So means the curve that you have over here is for weak acid, strong base titration.
Okay, itu tips dia lah. Kenapa dia punya equivalence point di atas 7? Itu disebabkan bila dia sudah mencapai equivalence points, and later we're going to look at the detailed calculation. Calculation dia agak susah sikit lah, yang equivalence point tu. Dia ada agak detail sikit. The reason kenapa when you have weak acid and strong base titration, the equivalence point will be greater than 7. The reason is because when you add these two things together, you are making a basic salts. Itu kita sudah bincang di video straight chem. Kamu kena tengok balik video straight chem pasal acid base properties of salts. Okay, you have to go back to that video and rewatch that. Kalau kamu lupa sudah macam ni kita tentukan, tapi secara ringkas ya, kalau kita ambil strong base, kita tambah dengan weak acid, salts yang terhasil daripada neutralization tu akan menghasilkan basic salts. Kenapa dia basic salts? Kamu tengok balik dulu video tu nanti. Tapi saya akan sentuh juga mengenai benda tu, mengenai proses tu dalam pengiraan yang kita akan tengok nantilah. Okay? By taking this into consideration, now you can make a conclusion that if we have a strong acid and weak base, what type of salts will be produced? It's going to be acidic salts lah. Okay, dia akan jadi acidic salts. So kalau acidic salts yang dihasilkan, maksudnya sekarang kalau kita ada strong acid, weak base, dia punya equivalence point will be lower than 7. Okay, itu cara kita tentukan dia punya type of curve. Okay, now the reason why this curve is starting from a pH that is lower than 7 is because your analytes is the acid. Acid itu yang menjadi analytes. That's why you punya curve dari bawah ke atas. And so when you have curve like this, kita ulang balik lagi kan. Dia mula dari atas ke bawah. Kenapa? Again, because in your analytes is the base. Okay, your base will become the analytes, the one inside the conical flask, because the solution that is inside the conical flask is the one that will be sticked in with the probe. Okay. Regardless of shape, regardless of where you're going to start, whether you're going to start from the pH greater than 7 or pH lower than 7, the equivalence points will still going to be the same. So if you look at the strong base weak acid, kalau kita tengok strong base weak acid, what type of salts will be produced? It's going to be basic salts. So bila basic salts will be produced, tengok dia punya equivalence point sekarang di atas 7 lah. Okay, so now kita tahu lah ini adalah curve for strong base weak acids. If we have strong base and strong acid neutralize one another, so when they reach equivalence points, the pH will be 7. Why 7? Sebab dia punya salts yang dihasilkan itu adalah neutral salts. Okay, the salt is neutral, therefore it won't be reacting with the water molecule inside the solution. Whereas for basic salts and acidic salts, those salts will be able to react with the water molecule, okay, menyebabkan dia punya pH tu akan tidak sama dengan 7 lah. Right. Now, for weak base and strong acid, kita pun sudah boleh agak sudah. Sekarang dia punya salts will be a acidic salt lah. So bila acidic salts will be produced at equivalence points, the pH of the solution will be lower than 7. Okay. So at this point, again, do you have any question before we're going to move on to the calculation? No, sir. Okay, tidak ada. So ini sudah settle lah. Tidak masalah sudah. Equivalence point pun sudah faham kan. Equivalence point adalah bila mole of your H plus is the same as the mole of your OH minus. So itu kamu kena faham sudah lah. Dia bukan merujuk pada volume. Jangan salah faham tu. Kebetulan saya mungkin at a certain situation the volume will be the same.
pengiraan ini sangat penting sebab dia akan tanya. Tapi zaman kamu, when I started working as a lecturer, I realized that the question tend to not asking this kind of higher order for titration lah. Kalau dia tanya sekalipun, dia akan jadikan dia macam soalan buffer, okay? Tapi kita prepare. We're gonna prepare for any possibility, and then you have requested for HOTS juga. That's why saya go through all of that. Now, kita tengok balik dulu dari atas. Soalan ni dia bagi tahu we need to find out the pH in the titration. So the keyword over here is titration. So when you have the word titration, you need to have the ability to imagine how we do the setup. I've shown to you the setup and you've seen the video. You have done the experiment in the past. So you should be able to imagine. But what I added to that image, I showed to you how the pH meter is immersed inside the analytes. So kamu boleh imagine sistem itu macam mana lah. So bila ada perkataan titration, maksudnya ini sama juga dengan neutralization because you are mixing acid and base together. We have 25 ml of acetic acid, and then the one that will be changing in volume is going to be your base. You have weak acid. Remember, acetic acid is a weak acid. Acetic acid is the vinegar that you have been consuming. So I think that should be easier for you to remember. And when you look at the question, sodium hydroxide is the one that is changing in volume. So sodium hydroxide will be the one inside your burette, and that will be the titrant lah. Itu sudah, I think, should be okay kan? Ada apa-apa lagi perlu ditambah di sana, everyone? I think that should be okay, yeah? Okay. And then I've told you that this equation here in exam is super important because you will be granted this 1 mark when you write this equation over here correctly together with the phases. You will get 1 mark in exams. Okay, ini kena tulis dulu lah, kena bagi sebab soalan tidak bagi kan, so you have to write it. Situ ada 1 markah dia akan bagi. And then the first thing that we need to do is we need to find out the one in purple. So pay attention to the one in purple here. We need to find out the number of moles of the sodium hydroxide and acetic acid. So because we are dealing with a number of moles, so kita kena cari itu dulu. Sama macam apa yang kita buat untuk strong acid and strong base. And then after that, we need to find out who will be the limiting reactant. And then after you have identified the limiting reactant, you should be able to find out who will be left over after the partial neutralization. Dan dari sana, baru kita dapat cari pH. So kita buat yang ini semalam, kita akan guna ICF, or I've told you, if you prefer to use IACF, it's much better. Kita boleh pecahkan lagi jadual ni. Ini initial will be 2.5 times 10 to the power negative 3. Ini will be 0 in the beginning. Ini pun 0 will be in the beginning. Ini tidak ada lah because ini liquid. You need to update Bixby voice to continue. Okay. And then the change should be this is going to be addition, IACF tuan, ini jadi addition, kamu letakkan sebagai addition, and then the change will be this is minus the added NaOH lah. Sekarang dia punya limiting reactant is the NaOH, so you put it in here, and this one is also going to be negative 1.0 because it will be used up. And then it will be changed into your salts. Okay, you have your salts right there. And then finally, you have the final mole, 1.5 times 10 to the power negative 3 for your weak acid. And then you have 1.0 times 10 to the power negative 3 for the salts. Bila kamu tengok situasi ini sekarang, the titration now is making a buffer system sebab kita ada mole of you punya weak acid, kita ada weak acid, dan kita ada mole of you punya salts.
And this salts over here, the one that you are looking at now, that salts this is a salts that is basic salts. Ini adalah you punya basic salts. And then it will be fully dissociated. Bila dia fully dissociated, you will get CH3COO minus. You take the number of mole, okay, dan kita ubah dia jadi final molarity lah. And then 35 times 10 to the power negative 3 liter, this is the total volume of the solution. Macam mana dapat 35 mil? Sebab kita ada 10 mil kita tambah NaOH, kita tambah dengan berapa tadi? 25 of acetic acid. So the total volume would be 35 mil. Then you dapat lagi baliklah dia punya molarity yang final. So macam mana dapat mol yang CH3COO negatif tu? Yang ini dia dapat dari sini, from the basic salts, because this salt is fully dissociated in aqueous solution. So if you get the mole of your basic salts, kalau kita dapat tahu berapa mol ini, dia akan sama juga dengan mol yang inilah CH3CO minus. Sebab benda ni datang daripada sini, daripada salt ni. So equation CH3COONA tu ia dissociate nak perlu buat kasa? Kalau untuk situasi yang ini tidak perlu. Kalau dia tidak akan minta lah, sebab itu kalau dia tanya specifically for buffer punya macam mana itu terbentuk, yes. Tapi soalan ni sekarang dia tanya pasal titration kan. Dia tanya pasal titration bila dia tambah weak acid dengan strong base, dia membentuk satu buffer. So dia tanya berapa dia punya pH. So kamu tidak perlu tunjuklah, dia itu tidak akan bagi markah yang di sana. Tapi kalau dia tanya pasal macam mana buffer itu berfungsi, what is the buffer action, okay, itu kamu kena tunjuklah. Kamu kena tunjuk the equation for yang macam saya tunjuk semalam dalam STR8CHEM tu. So I'm gonna open up YouTube for that question. So this is gonna take a while lah. Kejap. Let's take a while to load. Bila kita mau tunjuk dia punya equation tu, saya akan tunjuk di sini ya. Okay. So bila kita kena tunjuk dia punya equation tu dan wajib dan dapat markah bila soalan tu hanya pasal bunyi soalan dia hanya explain qualitatively. Dia guna perkataan minta kamu explain secara kualitatif, bukan kuantitatif. Kualitatif tu maksudnya kita explain guna ayat lah. Kita beritahu okay, apa jadi dengan perubah, apa jadi kalau kita tambah sedikit strong acid, apa jadi kalau kita tambah sedikit strong base di dalam you punya buffer, what's gonna happen to the buffer action. So in that case kamu kena tunjuk I hope you can see this. Kamu kena tunjuk kamu kena tunjuk yang ini equation untuk dia punya weak. Okay, in this case ini adalah acidic buffer. Dia tunjukkan dia punya partial dissociation of the weak acid, dan dia tunjuk juga dia punya complete dissociation of the salts. For case like this, bila dia minta kamu explain secara qualitatively the buffer action, okay, so kamu kena tunjuk yang ini, kamu kena tunjuk yang ini, dan kamu kena tunjuk yang macam mana proses itulah, yang inilah kamu kena tulis benar-benar ni untuk dapatkan markah kamu tu bila dia minta kamu explain qualitatively. Okay, the word is qualitative. Okay, saya ejak di sini.
dalam chats kita. So I will okay. When the question say explain qualitatively the semua boleh tengok di chat sekarang. Dia akan guna perkataan ataupun terms yang macam begini. So explain qualitatively. Can you look at the chat room now? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. you see that, right? Okay, good. So when you explain qualitatively maksudnya kamu explain menggunakan ayat, menggunakan equation, menggunakan gambar, menggunakan diagram, okay? Tidak menggunakan pengiraan. Tapi kalau dia minta pengiraan buffer, dia akan bagi tahulah berapa pH dia. Okay, berapa dia punya, apa perbezaan pH dia kalau kita tambah sedikit apa semua tu, so itu kita akan kira. Macam mana kita buat? Saya ada bagi juga dalam STR8CHEM. So, ini untuk kita explain secara qualitatively. Okay, so you have to show lah dia punya equation apa semua tu. So, what happened if the question wants you to explain by using calculations for buffer? I'm just going to take the examples of basic buffer over here. Ini semua yang saya buat dalam video ni, ini adalah cara kita explain quantitatively. Okay, the quantitative lawan kepada qualitative. So you have to rewatch this video. Cara dia semua sudah buat sini. So kita akan kira dulu dia punya number of mole. Okay, lepas tu kita guna dia punya apa? Certain we use POH semua ni, kita guna kalau kita tambah sedikit acid ataupun base, kita kena guna jadual ni and so on. So ini adalah cara-cara untuk kita explain secara quantitatively the buffer tu, apa yang perubahan, macam mana pH tu berubah secara kecil saja bila buffer tu ditambah dengan a bit of a strong acid or strong base. Okay, so sebenarnya dalam STR8CHEM tu semua sudah ditunjuk the basic. So it's really your responsibility. If you forget all the basics, you need to go back to the video, you watch it, you buat latihan. Dari sana baru kamu akan faham di mana apa yang kamu perlu lagi minta difahamkan lah. Okay, so I'm not going to go through this again. I'm just going to show you where you can go back afterwards. So berbalik kepada soalan tadi, wajib kah tunjuk dia punya equation tu? Dia wajib bila yang tadi itulah yang kita bagi balik. Okay, for the dissociation of the basic salts, in this case tidak wajib tunjuk sebab tidak ada reason you want to show that because kamu akan tunjukkan pengiraan. Okay, that's my whole point. So is that okay, everyone? Okay, sir. Okay, good. Okay. Now you have found out the final molarity values for the weak acids, as you can see here, the one in pink. And then you have found out the concentration of the conjugate base. Ataupun kita boleh juga guna concentration of the salts. So you got the concentration over here. And if you look at these two values, kita boleh masukkan di dalam Henderson-Hasselbalch equation. And ini pun kita sudah belajar juga dalam video STR8CHEM tu. Saya ada bagi tahu. So bila kamu nampak, oh yes, ada soalan. Macam yang concentration untuk weak acid tu kan. Bukan yang di atas ni conjugate kan Nisa, yang ada negative charge Nisa. Ya, ini conjugate base. Kalau kita mau cari dia punya concentration tu pakai anu kan, volume yang sudah ditambah kan. Yang di bawah ni pula volume original dia kan. Yang mana? Yang bawah? Yang CH3COOH. Itu guna volume original benda lah. Kan sir? Volume original mana yang ini? Ya, CH3COOH punya volume. Yang sebelum volume yang belum ditambahkan kita guna untuk cari dia punya concentration.
Okey, sekarang pertanyaan kamu berkisarkan 4 ini kah? Ya, sekejap selamat line saya. Okey. Yang pasal itulah pH tu. Tidak, sekarang ini kita sudah dapat tahu berapa ini. Kamu kena ingat, ini adalah mol yang tinggal. Yang atas ni 1.5 times 10 to the power negative 3 mol. This is the mol that is left behind selepas dia melalui neutralization dengan strong base. Okay, so maksudnya sekarang bila dia ini mol yang tinggal, untuk cari concentration yang baru, kita kena bahagi dengan volume yang baru lah. Tidak boleh kau bahagi dengan volume yang asal. Sebab volume yang asal tu sudah tidak ada, so kamu sudah tambah dengan berapa mil sodium hydroxide, dengan 10 mil. So dalam you punya beaker sekarang, so if you imagine the titration setup, after you turn on the valve or the tap of your burette, masukkan 10 mil dalam you punya conical flask. Sekarang conical flask kamu tu sudah ada 35 mil dalam tu. So untuk cari concentration yang baru, kamu kena bahagi dengan volume yang baru lah. Tidak boleh bahagi dengan volume yang asal. So volume yang asal tu sudah tidak ada sudah. Sudah ditambah dengan 10 mil of base. Okay. Thank you, sir. Thank you. So inside the system as well, inside the same system now, after the partial neutralization, ingat ini adalah partial neutralization. Dia bukan full neutralization. Kenapa? Sebab bila kamu tengok mole of you punya acid tidak sama dengan mole of you punya base. So ini bukan full neutralization dan dia bukan equivalence points yet. Okay? So that's why kalau ada situasi macam begini, dia punya pH tu, dia punya the final volume of the pH of the final solution will be determined through the utilization of Henderson-Hasselbalch equation. Okay, kita anggap dia buffer sudah. And then masukkan value dalam tu, Ka dia ada bagi, Ka ni actually 1.8 tu adalah dia bagi dalam sini. Okay, dia tidak bagi dalam soalan ni, tapi dalam exam dia akan bagilah, dia akan bagi KNA. KNA will be given, so dia masukkan nilai KA itu dalam sana, dapatlah dia punya pH selepas kamu add 10 mil of 0.19, no, this is 0.10, ini typo lagi, 0.10 molar sodium hydroxide. Okay? So, okay, at that point, do you have any questions to ask before I'm going to proceed to the next one? No, sir. Ada soalan? Can we proceed? Boleh, sir. Okay, good. Now, this is the most challenging part. Okay, this is the challenging part that you need to I think you can pay attention. Walaupun saya agak yakin lah dia mungkin tidak akan tanya. Kalau dia tanya sekalipun, at least kita sudah bincang dan kamu sudah take this into consideration. Sebab selama ni pun dia belum pernah tanya lagi. Okay, so ini ada agak susah sikit kan? Ya, bukan susah lah, ada tambahan. Dapat dengar tu? Dengar, sir. Ya, sir. Okay. All right. Cepat. Okay. Now, this is the part that you might want to pay attention juga. Kalau ada soalan tu tanya, dia ada step tambahan lah. What's going on over here is at this point titration ini adalah di antara, kena ingatan sekarang kita titrate di antara
weak acid CH3COOH dengan strong base dan dia mencapai equivalence points. Macam mana kita tahu dia mencapai equivalence point? Sebab mole of the weak acid yang dalam tu, mole dalam tu beaker, okay, yang dalam beaker ataupun conical flask tu adalah 2.5 times 10 to the power of negative 3, and then you are adding the same number of mole of base, so dia punya number of mole tu sama. So bila number mole tu sama, inilah dia akan mencapai equivalence points. Bukan disebabkan dia tambah 25 mil, the equivalence point, no. Okay, itu adalah misconception, and I think I have touched upon this before. You have to look at the number of moles. So every single time you have questions like this, think about the number of mole first before you want to decide whether it is a equivalence points or otherwise. Okay, dia sudah mencapai equivalence point, so tidak ada lagi leftover acid, tidak ada lagi leftover of you punya base. So the pH of the final solution yang mencapai equivalence point tu, dia punya pH tu tidak dapat ditentukan oleh ini bahu. Kita mau anggap dia buffer pun bukan juga. Kenapa? Sebab walaupun kita ada mole of the salts, remember, this is the basic salts, even though you have the number of mole of the salts right here, but we do not have information about the final mole already, sebab dia sudah diguna pakai, dia habis digunakan, habis di-neutralizekan, dan semua benda tu, semua acid ni, semua base ni bergabung, habis, dan semua bertukar jadi salts, dan semua bertukar menjadi water liquid. Okay, at that point, is that okay for that? Okay, sir. Okay, ini boleh faham konsepnya kan. Still kita menggunakan table ICF ataupun IACF. Okay, mana-mana yang kamu prefer, it's up to you. Okay, dia tidak akan tolak markah lah. Guna ICF kah, IACF kah, dia akan tetap bagi juga markah macam mana yang saya tunjuk dalam straight CHEM. Okay, you don't have to worry about that one. But personally, I repeat, I prefer to use IACF. Now, so how do you determine the pH in this case? Ini tidak ada, ini pun sudah habis, okay? Sudah habis when they reach equivalence points. We have the salts, kita dapat dia punya number of mole. Okay, total volume adalah 50. Okay, total volume sekarang 50, kenapa? Sebab 25 mil of NaOH kita tambah dalam, ingat soalan tadi pun dia ada 25 mil of acetic acid. So 25 plus 25, you will get 50 mil. Okay, so that is the final volume. And then kita dapatlah concentration of dia punya salts. Okay, dapat concentration dia punya salts di sini. And then kita akan guna information ni, dan kita akan bina satu ICE table. Okay, kita akan ambil information concentration of this salts. Kamu kena ingat, salts ini boleh fully dissociated dalam air, dan conjugate base itu, dia akan membentuk conjugate base kan this. So I'm just going to highlight that for everyone to see. So this will be dissociated okay, so ini kamu kena ingat. So bila dia dah boleh dissociate, when you have this can be dissociated into CH3CO minus. This is the conjugate base in aqueous solution. So conjugate base ini boleh react dengan the water molecule, and I have shown to you this in the
straight cam video, if we go back to straight cam, kamu kena tengok balik part, where is that? Here, okay, video yang ini, acid-base properties of salt. So when you turn on this, saya ada explain secara panjang lebar kenapa dia di-consider sebagai basic or acidic salts. Okay, so you have to go back to this and you have a go at that one. Okay, but basically, if we look back at the problem just now, kita sudah guna ICF, okay, untuk equivalence point. Like I said, susah sikit. First, kita guna ICF untuk tentukan siapa yang left behind. Here, we have no weak acids, we have no strong base left behind, but we have the salts. And salts yang dihasilkan ada strong, neutral salts. Cara kira equivalence point, tengok balik sesi Google Meet yang saya buat hari itu. Okay, kamu tengok balik yang part di sana tu. Okay, so berbalik kepada yang ini, kita ada dia punya mole of the salts. Kita cari dia punya molarity. Sudah jumpa molarity dia tu, dan kita buat satu lagi pengiraan. So set pengiraan ini ada agak panjang sikit. Okay. Okay. So as you can see, after the weak acid and strong base titration reaches the equivalence point. Okay, when you have reached the equivalence point, which is a complete neutralization, the basic salts will react with water to make OH minus. Ini kamu boleh tengok balik straight cam video tu nanti. Kalau mau tahu secara detail lagi lah. The salt is fully dissociated. So ini kamu kena paham. The salts will be fully dissociated in aqueous solution. So what you have here is, tengok, fully dissociated. You have 0.05 molar of the salts. Ini yang dari PDF sebelah itu. So when you have 0.050 molar of salts, you have the same concentration of conjugate base. So this is the conjugate base, CH3COO minus. It will have the same concentration as the salts. Kenapa sama? Sebab the salts is fully dissociated in aqueous solution. That's all. Itu saja reason yang kamu perlu tahu. Okay, so what is this Na plus will be doing? Tidak akan buat apa-apa, because Na plus, like Cl minus, itu adalah spectator ions. So they just be there. They will not going to be do anything with the water molecule. So tidak akan mempengaruhi dia punya pH. So kita cuma perlu tengok pada benda ni untuk tengok dia punya perubahan pH itulah. So when you look at the conjugate base, which is this, okay, the conjugate base. So we have talked about how it will react with water. Tengok sekarang, kamu akan guna reversible reaction. Sebab ini melibatkan weak acid. So if you look here, you are making a weak acid as the product. Therefore, it will be involving a reversible reactions. Ingat, dia punya number of molarity is 0.050, is the same as what you have over here. So ini yang penting. Ini kamu kena tahu, dan kamu akan ambil equation ini, kamu akan masukkan dalam ICE table. Okay, you put in the ICE table, so the initial molarity of your conjugate base. So this is your conjugate base. Ingat, ini adalah conjugate base. The initial molarity is 0.05. So I'm just going to add here. That is your conjugate base.
Okay, so this is the conjugate base. So you have change negative x, sama macam apa yang kita buat ICE table, the one that we have done before. H2O molecule over here is a liquid, so we're going to ignore that. We're not going to do anything with this one. So initially, we don't have this one being produced yet, and this one hasn't been produced yet. So after you conjugate base, reacting with the water molecule, then you're going to have change. You have negative x for your conjugate base, and then you have plus x for your weak acid, and then you have plus x with the OH minus. So kita mau tengok ini, kita mau cari berapa bilangan OH minus di sini tuh. Kalau kita dapat cari berapa concentration OH minus, kita dapat carilah dia punya pH of the solution. So how do you do that? Because right now this equation is about a conjugate base. Okay, this is the conjugate base. Therefore, it will have a Kb value. Kita perlu ada nilai Kb. And to get that, the first thing you need to do is to write the Kb expression. And how to do that? The same as what we have done before. We're going to take the concentration of CH3COOH times to the concentration of OH minus, divide by the concentration of CH3COO minus. Okay, ini sama macam apa yang kita pernah buat lah. Okay, tidak susah, sama saja. Cuma sekarang persoalan dia, dari mana KB ini kita dapat? Dari mana KB of this kita akan dapat? Okay, sebab ini adalah reaction conjugate basing ini kan. Soalan tu tidak bagi KB itu. Kalau dia bagi, gunalah. Kalau dia tidak bagi, macam mana? Kalau soalan itu tidak bagi nilai Kb for CH3COO minus for this situation, what we're going to do is we're going to use the Ka value of you punya weak acid. So ini adalah weak acid kamu. The Ka value okay, so if question gives this, sebenarnya ini kita biasa nampak sudah 1.8 times 10 to the power negative 5. We can use that to find the Kb value of you punya conjugate base. How do you do that? By using this formula. We use this formula. So ini some additional knowledge you need to take in from this session. Sebab benda ni kita tidak emphasize di dalam you punya typical syllabus, but you take this in just in case they're going to ask this in exams. Okay. You have Kw. Okay, the Kw value is given right here. Okay, this is fixed. How do you know this fixed? This is given in exams, like what I have told you before. So ini akan diberi times, so you don't have to worry. And if we flip over to the page here, yang paling atas ni, tengok KW dia ada bagi. So tidak perlu risaulah, sekarang kamu cuma perlu ingat formula dia tu macam ni kita menggunakan. Okay, KW tu dia ada bagi di sini. So we go back to the question just now. Are we back on the PDF? Yes, sir. All right. So now KW ini dia sudah bagi 1.0 times 10 to the power negative 14. So kita banding dengan kita masukkan nilai KW itu dalam sini. Ka of the weak acid pun ada kan, dia bagi 1.8 ni, kalau dia bagi kita akan letak dalam sini. Kita akan dapatlah Kb dia berapa Kb of dia punya ni, sebab benda ni datang dari sini juga. It's the same thing. This conjugate base is from this acid as well. Dan saya sudah bincang benda ni di dalam STR8CHEM juga, yang pasal cari conjugate acid, conjugate base semua tu. So, saya sudah bincang juga benda tu. So bila benda ini ada kaitan dia dengan you punya weak acid over here yang ada dibagi dia punya Ka value, we can use this method to find out the Kb, is what I have done here. Dan kita dapat Kb value of you punya CH3COO minus. Kita masukkan dalam you punya Kb expression now. So you have this Kb value, that is the value for your Kb. Masukkan dalam tu, kita dapat something yang macam ni nantilah, and you get something like this.
you get something like this. This one kita just substitutes, okay, x and 0.050 minus x. You get it from your ICE table right there. Okay, sama macam yang kita sudah buat. So you plug in all the value at equilibrium into your expression. And this is the same assumption that I have done before for weak acid punya pengiraan pH. Sir, Yes. yang cari KB tadi tu dia bagi markah kah juga? Ya, ini ada markah. Kalau macam mana saya mau beritahu? Okey, saya ajar benda ni dan soalan ini sepanjang saya mengajar belum pernah keluar lagi soalan macam ni. Okey. So Jadi kalau dia bagi rasa. dia akan bagi kalau soalan itu keluar dan dia tanya, ini akan ada markah, ini ada markah, ini ada markah, ini ada markah, ini ada markah, dapat ini ada markah. Equation kau bagi satu ada markah. Kalau dapat nilai ini, kau akan dapat satu markah lagi lah KB itu. Dan assumption ini ada markah juga. Dia akan bagi. Okey? Sir, Ya. bila saja kita perlu assume tu? Yang ini nih. Ya, Bila yang ini? Because when KB is very small, misalnya kita tahu KB dia itu sangat kecil, tengok nilai KB dia sekarang. Nilai KB ni, tengok nilai KB dia kan, to the power of berapa ni? To the power of 10 kan? ya, Ya, so dia sangat kecil lah. Nilai KB itu sangat kecil. So kalau nilai KB itu to the power of 5 and beyond, negative 5, negative 6, 7, 8, 9, 10, itu kita kira sebagai nilai KB yang sangat kecil. Okay, kalau dia to the power of 1, 2, and even 4, masa itu kita tidak boleh buat assumption lah, kita tidak boleh assume yang 0.050 minus x ni bersamaan dengan 0.050, tidak boleh lah. So kamu terpaksa ini darab dengan ini, this whole thing over here, you have to multiply with this, and then you have to x square, dan kamu dapat dua nilai X nanti lah. Actually kamu akan dapat jawapan juga, tidak ada masalah. Kalau kamu tidak buat assumption, kamu buat kuadratik, kamu akan dapat jawapan akhir. It's the same jawapan. Cuma masalahnya sekarang, kamu tidak akan dapat satu markah yang 4 assumption nilai itu saja. Tidak masalah pun. So bagi saya, it's quite a minor issue. Kalaulah kamu tidak ingat sama ada mau assume ataupun tidak, kamu teruskan saja dengan pengiraan kuadratik. Kamu akan dapat dua nilai X. Satu kamu akan tentukanlah mana satu nilai X yang kita ambil. So yang kita ambil itu adalah nilai X yang tidak memberi concentration negatif. Sebab mana ada concentration negatif, betul kan? Concentration is either 0, paling sedikit pun 0. Bolehkah ada concentration negatif? Maksudnya macam kau berhutang, itu pun konsep dia pun tidak tepat juga sebab negatif itu maksudnya macam benda tu tidak wujud. Okay, so boleh buat kaedah yang itu kalau kamu tidak ingat sama ada ini mau assume kah tidak mau assume. So kalau kamu terlalu risau benda tu, saya risau nanti langkah yang seterusnya tu pula kamu akan salah. So kalau kamu tidak ingat, ini nasihat saya, kalau kamu tidak ingat sama ada nilai KB itu kecil, cukup kecil ataupun tidak, nilai KA itu cukup kecil ataupun tidak untuk kamu buat assumption, kamu teruskan dengan pengiraan kuadratik. Kamu ambil nilai ini, pindah pergi sebelah dan kamu akan dapat X square, something semua tu. Dapatlah dua nilai X dan X1 dengan X2 dan kamu akan decide lah mana satu yang akan kamu accept, mana satu yang kamu reject. Macam yang kita buat chemical equilibrium. Okay, itu what? okay sir, thank you. Okay, so ingat yang itulah, kalau nilai KB dia tu kecil, so sekarang ini nilai KB dia tu way beyond negative 5 to the power of negative 10. So this one is very small, okay, and then the initial concentration is very large or very big. Therefore, we assume the one at the bottom over here, 0.050, kalau kita minus sekalipun dengan nilai X, dia akan jadi sangat kecil. Okay, so kita dapat buatlah, kita boleh rewrite the equation like this. Pengiraan itu kita dapat rewrite dia macam itulah.
So sekarang yang di bawah tu bukan lagi 0.050 minus X, tapi kita anggap dia 0.050. So pengiraan kamu sekarang akan jadi lagi mudah lah. Kamu tinggal pindahkan ini ke sebelah dan kamu akan dapat X square equals to 2.8, a certain number right here, and kamu just square rootskan the number, you get the nilai X. Dan ingat, nilai X yang kamu dapat sekarang ni adalah concentration of you punya OH minus di sini. Kamu dapat di sana. Okay. So sekarang kenapa saya tidak ambil kisah benda ni? Sebab benda ni pun boleh mempengaruhi pH kan. Kamu kena ingat OH minus ni adalah base yang sangat kuat. Okay, dia adalah base yang sangat kuat. Therefore, kehadiran weak acid yang di sini dalam produk ini, dia punya efek tu sangat kecil. So kita boleh abaikan lah, kita boleh abaikan ini tu. Kita cuba ambil concentration of this. We only going to consider the concentration of OH minus to find the concentration of the equivalence points. Okay, ini kita tengah cari equivalence point punya pH kan. So dapatlah conclusion yang ini. Kita masukkan dalam POH. Okay, 5.29. I got it from there. So you put inside the POH, dapat dia punya nilai POH, and then kita masukkan dalam formula pH equals to 14 minus POH, then you get 8.72. So this is the pH for the equivalence points. Now that is the pH. Salah hijau lagi. Okay. Do you have any question at this point? Tidak soalan? No, sir. No, sir. Ini adalah contoh soalan HOTS lah, higher order thinking skills sebenarnya. So you have requested, I have looked for it, and then ini kita sudah bincang. Dan dia ada sedikit kaitan mengenai chemical equilibrium and weak acid, salts and so on. Yang baru tu yang inilah, konsep yang baru tu yang this one, yang cari nilai KB menggunakan KW tu, yang ini tidak pernah kena sentuh lagi. So ini kamu kena tambah sikit lah dalam you punya knowledge kamu tu. Sebenarnya ada cara yang lain lagi untuk cari, tapi cara tu lagi panjang dan lagi complicated. So I don't have to show to you that one. So this one is the quickest way for you to do this. Ya, yang ini pun agak higher order punya part of this titration, and what we have done at this the part on top, when you have this initial mole, you compare the same as what we have done just now. We're going to look for the leftover mole, who will be left behind. And as you can see, the one that will be the limiting reactant will be your weak acid. Okay, dia yang mole dia tu lagi sikit, like what you are seeing now on your screen, compared with your mole of strong base, the 3.5 times 10 to the power of -3. So the change now will be your limiting reactants, which is the weak acid, to put here, -2.5. -2.5, and the number of salts that will produce will follow your limiting reactant. Ini konsep yang kita sudah belajar chapter 1 lah. So dia punya mole of this going to be produced is going to be determined by your limiting reactant, and the left behind species will be your strong base. So the strong base will be left behind, 1.0 times 10 to the power of -3.
And we're also going to be making the salts, the basic salts. So this is also base, sebab dia akan menghasilkan basic salts. And you have your strong base right there. Now, when you get to this part of the calculation, some of the students will start to wonder, are we going to be using Henderson-Hasselbalch, like what we have done here? Yang atas kita guna Henderson-Hasselbalch. Okay, sebab kita menghasilkan weak dengan salts. Itu konsep Henderson-Hasselbalch. Okay, kita mesti ada weak acid dan juga dia punya salts yang di atas. So itu definition dia. Bila ada weak dengan salts, dia punya weak acid dengan dia punya salts, baru kita boleh guna Henderson-Hasselbalch. Ataupun weak base dengan dia punya salts, then we can use Henderson-Hasselbalch equation. Because untuk buat buffer, kita kena ada weak dia dengan dia punya salts, baru jadi buffer. Tapi bila kita dapat the titration in which weak acid tiada, okay, habis. So we don't have weak acid, but we have the salts. Okay, so tidak ada weak acid, ada dia punya salts. Is this going to be a buffer? No, tidak ada buffer. But right now, we have your very, very strong base is being left behind. So ini base ini sangat kuat. Okay, kalau dibandingkan dengan ini, walaupun ini salts, okay, walaupun ini adalah salts, dia boleh mempengaruhi pH of the solution. Kamu kena ingat, salt ini bila dia dissociates dapat CH3COO-, dia ada nilai Kb kan. Bila benda itu adalah nilai Kb, maksudnya dia adalah weak. Okay, so salts ini walaupun dia fully dissociated, tapi dia punya conjugate base itu CH3COO- adalah conjugate base yang lemah. Okay, so dia akan menghasilkan sesuatu yang lemah. Kalau kita ada base dengan ada base ini yang sangat-sangat kuat, yang ini sangat-sangat lemah, maksudnya sekarang kita boleh abaikanlah efek yang ini sebab pH, the whole system now will be determined by the strong base. Strong base ini yang akan menentukan pH. Okay, ini bila kita tambah berlebihan of the base. So now, at this stage, if you read here, there are two species in the solution that are responsible for making the solution basic. The conjugate base and the OH-. Ini adalah conjugate base daripada weak acid itu. So kita ada OH- juga. Ini datang daripada NaOH. Kena ingat yang ini, this one, I'm gonna write it here from the CH3COON. Okay. Okay, this is for this. Okay, and then this. Okay. So we have OH- is a much stronger base, so we can neglect the effect of your. Ya bagi sini poin dia tu, kita boleh tidak perlu ambil kisah yang inilah.
because you have a stronger base. Now, total volume tetap juga kita akan ambil hasil tambah itu, the total volume. So do remember the total volume combined solution is 60 ml because you have berapa tadi itu? Kita ada 35 plus 25, you will get 60. Okay, then number of mole OH minus berapa number of mole itu? Number of mole adalah 1.0 times 10 to the power of negative 3. Ingat, so ini adalah number of mole of OH minus. So you guess this is fully dissociated. Ingat, ini adalah strong base. Strong base will be fully dissociated. So if you have the number of mole of NaOH equals to 1.0 times 10 to the power of negative 3, therefore the OH minus will follow. Okay. So ini kenapa dia jadi macam begini? Kenapa dia dapat ini? Disebabkan NaOH is a strong base, fully dissociates in aqueous to form OH minus. So the number of mole tu akan sama lah, because this. Ini pun saya bincang juga dalam straight cap. Okay, and then you divide by the total volume now, which is 60. You get the molarity. So ambil molarity ini, masukkan dalam formula POH, dapat nilai POH 1.78. And then daripada 1.78 ni kita masukkan dalam pH equals to 14 minus POH, dapatlah punya pH 12.22. Okay. Before we continue with the next question, do you have any question? Do you have anything you want to ask about this? Tidak ada soalan? Tidak, sir. Right. Okay, kejap. Right, okay. So if that's the case, let's look at another example. So we're going to look at a equivalence point of weak base dengan strong acid. Kalau tidak ada apa-apa soalan, kita tengok example 6.2. So now we're going to look for the pH equivalence points. Okay, dan kita equivalence points. So ini masih lagi mengenai titration. When you have 25 ml of 0.10 molar ammonia, this is weak base. And then you have titration. They would have titrated by a 0.10 molar hydrochloric acid. So ini adalah strong acid, weak base. Okay, this is your okay, sekarang dia minta equivalence point. So bila dia minta equivalence point, what is the thing that we need to be reminded of? Equivalence point maksudnya
dia punya number of mole of acids mesti sama dengan number of mole of you punya base. So kita carilah berapa mole of the base kan. Kalau kita dapat number of mole of the punya base, kita tahulah berapa mole of acid di sini kan. Dan kita tahulah berapa dia punya volume. Kita kena tahu juga berapa dia punya total volume tu. Now, the equation for neutralization reaction is given di sini. Ini dia punya equation sekarang. So you get the equation here, neutralization. So that is the neutralization process. Dan apa yang kita kena cari sama juga, kita cari number of mole of NH3. Kita dapat number of mole of NH3 right here. Okay, by using this simple formula, I think you know this already. And then bila dia berada pada equivalence points, tengok number of mole of acid dia pun akan sama juga. Number of mole of acid will be the same as what you have over here. Why dia sama? Sebab dia minta equivalence points. Okay. So as you can see here, because 1 mole of ammonia is equivalent to 1 mole of HCl, therefore the equivalence point will be the same lah. Okay, and of course the number of mole of salts will be the same juga. When you look there, okay, so you have the same number of mole. The total volume is 50 ml. Macam mana dapat 50 ml ni sekarang? Do you know macam mana dapat 50 ml? Kena ingat, tak ada asal dia tu 25 ml of 0.10 molar NH3. Okay, ini dia tambah. Tapi dalam soalan ini tidak bagi tahu berapa volume of the HCl. However, the most important key point over here is equivalence points. So, equivalence points, number of mole of you punya HCl tu akan sama dengan ammonia kan. You ambil lah number of mole ni, you masukkan dalam, you banding dengan dia punya molarity ni HCl, kamu akan dapat volume 25 ml. Okay, so 25 ml of solution, kita tambah dengan 25 ml of ammonia, you get total volume here, 50 ml. Kenapa? Sebab 25 tambah 25. Kamu boleh guna juga formula yang saya ada ajar dalam video sebelumnya. The neutralization, kamu guna MA VA equals to MB BB. Yes. So boleh guna yang ini juga, tidak ada masalah. Ini tidak sama dengan M1V1, M2V2. M1V1, M2V2 itu adalah dilution. Yes. Ada soalan ke tu? Tak ada, saya sambung ayat saja. Oh, okay. So. Kalau kita terus assume 25 ml, boleh ke Ustaz? Tidak boleh. Equivalent. Sebab kamu kena tengok molarity di sini juga. Tidak boleh terus assume dia. Sebab equivalence point tu yang equal number of mole, bukan volume. Kalau ini kebetulan 25 sebab kamu punya ammonia pun 0.1, acid kamu pun 0.1. Bayangkan kalau acid kamu tu dia bagi 1.0. Kamu akan dapat, kamu tidak akan dapat 25 tu, kamu akan dapat volume yang lain. Ataupun dia bagi mungkin 0.5 pun kamu akan dapat volume yang lain sudah. Okay, so tidak boleh terus assume, okay dia equivalence point, ini 25, so dia punya volume pun 25 lah, kita assume macam tu, tidak boleh. Akan salah tu. So kena guna yang ini sebenarnya. Guna yang konsep yang ini. So dia punya molarity of acid is berapa dia tu? Molarity dia 0.1 kan?
You letak 0.1 sini, so dapatlah volume dia nanti. Sebab kita tahu sudah molarity dia berapa. Molarity of base is 0.1, volume of base is 25. So you put it in here, ini molarity base, volume base. Ini molarity acid times volume of acid. Guna volume ni, guna formula ni, kamu akan dapat volume of acid. Okay, equals to 25 mil nanti. Okay, sir. Okay, tidak boleh terus assume je tu. Kena guna yang ini dulu. Now, untuk menentukan pH kita buat sama macam apa yang kita buat di. Saya buka yang begitu. Okay, so untuk cari dia punya pH itu, sebab itu adalah equivalence points, tapi kita dengan strong acid. Yang tadi soalan yang ini, yang cara yang ini, pengiraan equivalence point yang ini adalah di antara strong base dengan weak acid, dia menghasilkan basic salts kan. So, kamu buatlah semua pengiraan yang sama ini. So, kita akan buat benda yang sama, macam apa yang kita sudah buat dalam sini tadi. Okay, so untuk yang ini, soalan ini, kita akan buat benda yang sama sebab ini adalah mengenai equivalence points di antara weak base dengan strong acid. So dia akan menghasilkan salts yang boleh react dengan water molecule, which is acidic salts. Okay, dia akan buat acidic salts, dapatlah macam begini. Kamu punya apa nanti? Kamu akan buat table yang sama macam yang kita buat tadi. So initial 0.05, so salts yang dia akan hasilkan NH4 plus, dia punya ni salt ya, hasilkan tu. So NH4Cl, dia punya conjugate acid. Okay, conjugate acid is this. Ingat. So this is the salts. So dia akan hasilkan ini. So that is the conjugate. So ada kaitan ya. This has a connection to that because this salts will be producing this conjugate acid. So react dengan water menghasilkan NH3, H3O+. It will be in equilibrium. That's why we're going to use ICE table. Pengiraan yang sama macam yang kita buat tadi dapat. And then cari Ka pun sama juga proses itu. First kita tulis dia punya Ka expression. Okay, dan kita banding dengan dia punya, ini Kb ya, ini bukan Ka, ini actually Kb bawah ni. Salah dia tulis. Sepatutnya sini Kb. Kb of NH3 lah. So dia letak 1.x di sana times 10 to the power negative 5. The same process like what we have done just now. In the end, you have the value of x. So value of x ini adalah yang ini kan, yang ini kita akan cari. Dapat yang ini, value of x di sini. So you get the concentration of X, kita masukkan dalam formula pH, kita dapat pH dia 5.28. Ingat, yang ini X actually juga dia adalah concentration of H3O plus. So 5.3 and 10 to the power of negative 6 molar. Okay, so yang ini, this value over here is the concentration of H3O+. Why? Because of this, X, kita cari itu. So, saya tidak perlu go through panjang lebar lagi lah. Kamu boleh tengok balik video ni nanti. Sama macam apa yang kita buat untuk weak acid, strong base. So, dapat concentration H3O+.
masukkan terus dalam formula pH, negative log, dapatlah dia punya pH. Okay, dapat soalan for that before kita tengok another HOTS question for buffer. Sekarang saya tunjukkan dulu soalan buffer solution yang standard. Ini adalah soalan-soalan kira macam soalan-soalan level-level exam yang selalu ditanya lah. Apa soalan yang kamu tanya mengenai buffer solution sebenarnya untuk pengiraan ini? Ini pengiraan yang sama macam yang kita buat dalam straight chem. Tapi saya mau tanya, apa soalan yang kamu mau tanya mengenai buffer? Sebab kalau benda ni sudah okay, I don't want to go through this again. Because I will be repeating myself. Better kamu tengok video tu dulu. Saya mau tahu soalan yang specific about buffer. Apa yang kamu tidak faham? So ini soalan yang sama ni, dia lebih kurang sama juga. Cara yang kita buat sama saja step dia, as you can see here. So now I want to know what don't you understand about buffer.